Bonjour, en esta clase tratamos las preposiciones y los medios de transporte. Les prépositions et les moyens de transport. Vamos a ver qué preposiciones se usan con qué medios de transporte en francés y cuándo se usa una u otra. Se usa la préposition un pour un moyen de transport dans lequel on peut entrer, se mettre à l'intérieur. Usamos la preposición un delante de un medio de transporte en el cual podemos entrar, en el cual podemos meternos en su interior. Par exemple, en taxi, en taxi, en voiture, en auto, en train, en tren, en bus, en bus, en bateau, en barco, en avión, en avión, en hélicoptère, en helicóptero, en métro, en metro, es decir, en el tren subterráneo, en tram, en el tranvía, en sous-marin, en submarino, en canot, en bote, en canoë, en canoa. También usamos la preposición a como un medio de transporte. On utilise la préposition à pour un moyen de transport dans lequel on ne peut pas entrer à l'intérieur, mais sur lequel on monte. Usamos la preposición a delante de un medio de transporte en el cual no podemos entrar en el interior, pero sobre el cual podemos subir. On utilise aussi la préposition à pour les moyens de transport qui ne sont pas motorisés. También usamos la preposición a para los medios de transporte que no son motorizados. Veamos algunos ejemplos. A vélo o a bicicleta, en bici, en bicicleta. A moto, en moto. A cheval, a caballo. A patin, en patín. A dos d'âne, en burro. A la nage, nadando. A trottinette, monopatín, patinete. También usamos la preposición a para decir a pie, para decir que podemos trasladarnos andando, a pie. Quelque chose très important. Algo útil que deben saber. À l'oral, les Français utilisent souvent la préposition en à la place de la préposition a devant les moyens de transport vélo ou moto. Vean que en el lenguaje oral, los franceses muchas veces utilizan la preposición en lugar de la preposición a delante de algunos medios de transporte como es bicicleta o moto. Entonces es muy común oír en Francia un vélo o un moto en lugar de a vélo o a moto. Existen algunos verbos que se pueden usar con las preposiciones un y a más un medio de transporte. Voilà les verbes aller, rentrer, venir, voyager, se déplacer, se rendre, partir. Es momento de ver algunos ejemplos de diálogos donde se hace uso de las preposiciones y los medios de transporte. Comment vous vous rendez à votre travail? Je vais au travail en métro ou en bus, mais quand je suis en retard, je me déplace en taxi. Moi, je me rends à mon travail à pied. Je n'ai pas recours au transport en commun car j'habite à 2 pas de mon lieu de travail. Comment tu es rentré en Espagne? Un avion ou un train?
Je suis rentrée en bus. Normalement, je voyage en avion ou en train, mais dans cette occasion, j'ai dû me déplacer en bus car je n'ai pas trouvé de billet ni pour l'avion ni pour les trains. Tu viens à l'université en tram ou en bus? En général, je prends le train et toi? Moi, je viens en patin. Allez, tu n'es pas sérieux. Je rigole seulement. Je viens en moto. Bien, veamos de qué iban los diálogos. Comment vous vous rendez à votre travail? ¿Cómo se dirige usted a su trabajo? ¿Cómo va a su trabajo? Je vais au travail en métro ou en bus. Mais quand je suis en retard, je me déplace en taxi. Voy al trabajo en metro o en bus, pero cuando estoy retrasado, me desplazo en taxi. Moi, je me rends à mon travail à pied. Je n'ai pas recours au transport en commun car j'habite à 2 pas de mon lieu de travail. Yo me dirijo a mi trabajo a pie. No recurro a ningún medio de transporte ya que vivo a unos pasos de mi lugar de trabajo. Comment tu es rentré en Espagne? ¿En avión o en tren? ¿Cómo has regresado a España? ¿En avión o en tren? Je suis rentré en bus. Normalement, je voyage en avion ou en train, mais dans cette occasion, j'ai dû me déplacer en bus car je n'ai pas trouvé de billet ni pour l'avion ni pour les trains. Regresé en bus. Normalmente viajo en avión o en tren, pero en esta ocasión he tenido que desplazarme en bus, ya que no he encontrado billete ni para el avión ni para el tren. Tu viens à l'université en train ou en bus? ¿Vienes a la universidad en tranvía o en bus? En général, je prends le train. Et toi? En général, tomo el tranvía. ¿Y tú? Moi, je viens en patin. Yo vengo en patín. Allez, tu n'es pas sérieux. ¿Estás hablando en serio? Je rigole seulement. Je viens en moto. No, estoy bromeando. Yo vengo en moto. Et voilà, la classe est finie. Merci. Au revoir.